Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua. Kami dari grup F ingin menjelaskan tentang program Linear Integer atau Linear Integer Programming. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taiba Tunisa dengan NIM 19110171200008. Perkenalkan, nama saya Indah Batuna dengan NIM 1911017120009. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Asyifa, NIM 1911017220002. Perkenalkan, nama saya Narindri Rakelia dengan NIM 1911017220012. Perkenalkan, nama saya Feby Cindy Amelia Saputri dengan NIM 1911017320001. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby, dipersilakan. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian program linear integer. Nah, di sini dapat kita baca bersama-sama bahwa program linear merupakan metode matematika untuk mengalokasikan sumber daya yang biasanya terbatas agar mencapai hasil yang optimal. Misalnya, kita ingin meminimumkan biaya atau modal yang ingin kita keluarkan, atau ingin memaksimumkan suatu keuntungan yang nantinya kita capai. Nah, biasanya program linear sendiri digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau masalah-masalah yang sedang terjadi misalnya di perekonomian dan di perindustrian. Kemudian, pada masalah program linear, penyelesaian optimal dapat berupa bilangan real, yang berarti penyelesaian bisa berupa bilangan pecahan. Namun terdapat suatu metode yang dianggap sederhana dan cukup optimal dalam penyelesaian suatu kasus nantinya, yaitu dengan pembulatan variabel keputusan. Nah, dalam pembulatan variabel keputusan itu, tapi nanti pada akhirnya juga tidak serta-merta hasilnya itu bakal merupakan solusi yang optimal. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai bentuk umum dari model program linear integer. Nah, di sini ada fungsi tujuan. Nah, jadi kita ingin mencapai apa dulu? Fungsi maksimum atau minimum untuk model yang ingin dicapai. Nah, ini ada persamaannya, yaitu Z sigma CJ dikali XJ sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sampai CN dikali XN. Kemudian dengan kendala atau batasannya, persamaannya yaitu sigma AIJ dikali CJ bisa kurang dari, bisa sama dengan, bisa juga lebih dari, dikali BI untuk nilai I sama dengan 1, 2, sampai M. Kemudian CJ lebih dari sama dengan 0 atau C1 lebih dari sama dengan 0, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, hingga XN lebih dari sama dengan 0. Untuk keterangannya, biar lebih jelas lagi, kita pahami dulu bahwa keterangannya untuk XJ itu merupakan banyaknya kegiatan. Kemudian Z itu nilai fungsi tujuannya. Kalau CJ itu merupakan sumber per unit kegiatannya. Kalau B merupakan besarnya sumber daya, dan AIJ banyaknya sumber daya I yang dipakai untuk sumber daya J. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ya, jadi untuk lebih memahami konsep tadi yang di awal, ini saya sajikan contoh penggunaan bentuk umum model program linear integer. Dalam tabel ini dijelaskan bahwa ada 5 proyek yang ingin mengetahui tentang pengeluaran mereka dalam 3 tahun yang akan berlanjut ke depannya. Jadi ini disajikan tabelnya. Dia ini tujuannya ingin memaksimalkan dengan Z sama dengan 20x1 ditambah 40x2 ditambah 20x3 ditambah 15x4 ditambah 30x5. Nah, ini nilai Z ini didapatkan dari pemasukan yang juta dolar itu. Jadi dapatlah nilai Z, yaitu nilai maksimumnya tadi. Kemudian untuk kendala ini disajikannya per tahun. Jadi dalam tahun pertama itu terdapat persamaannya yaitu 5x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 ditambah 7x4 ditambah 8x5 kurang dari sama dengan 25.
Kenapa kurang dari? Karena kita ingin memaksimalkan. Jadi sebisa mungkin pengeluaran yang kita capai itu tidak melebihi apa yang akan kita capai. Makanya itu jadi kurang dari sama dengan 25. Kemudian untuk tahun yang kedua yaitu persamaannya X1 ditambah 7X2 ditambah 9X3 ditambah 4X4 ditambah 6X5 kurang dari sama dengan 25. Untuk tahun yang ketiga yaitu 8X1 ditambah 10X2 ditambah 2X3 ditambah X4 ditambah 10X5 kurang dari sama dengan 25. Nah, ini merupakan dasar dari penggunaan metode program linear. Untuk penyelesaian lebih lanjut mungkin nanti akan dibahas dalam metode-metode yang ada terdapat dalam program linear yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya berikutnya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan masalah fixed charge atau masalah biaya tetap. Masalah biaya tetap berkaitan dengan situasi di mana kegiatan ekonomi menimbulkan dua jenis biaya, yaitu biaya tetap yang diperlukan untuk memulai kegiatan dan biaya variabel sebanding dengan tingkat kegiatan. Misalnya, perkakas awal mesin sebelum memulai produksi menimbulkan biaya penyiapan tetap, terlepas dari berapa banyak unit yang diproduksi. Setelah penyiapan selesai, biaya tenaga kerja dan material sebanding dengan jumlah yang diproduksi. Mengingat F adalah biaya tetap, C adalah biaya unit variabel, dan X adalah tingkat produksi, fungsi biaya dinyatakan sebagai CX sama dengan F tambah CX jika X lebih dari 0, atau CX sama dengan 0 dalam keadaan lain. Fungsi CX tidak dapat dipraktekkan secara analitis karena melibatkan diskontinuitas pada X sama dengan 0. Contoh berikutnya menunjukkan bagaimana variabel biner tambahan digunakan untuk membuat model dapat dikerjakan secara analitis. Berikut ada contoh soal dalam memilih perusahaan telepon. Saya telah didekati oleh 3 perusahaan telepon untuk berlangganan layanan jarak jauh mereka di Amerika Serikat. Mabel akan mengenakan biaya tetap $16 per bulan ditambah $0,25 per menit. Mabel akan mengenakan biaya $25 sebulan tetapi akan mengurangi biaya per menit menjadi $0,21. Sedangkan untuk Baby Bell biaya bulanan tetap adalah $18 dan biaya per menit adalah $0,22. Saya biasanya melakukan rata-rata 200 menit panggilan jarak jauh setiap bulan. Dengan asumsi bahwa saya tidak membayar biaya bulanan tetap kecuali saya melakukan panggilan dan bahwa saya dapat membagi panggilan saya di antara ketiga perusahaan sesuka saya. Bagaimana saya harus menggunakan ketiga perusahaan tersebut untuk meminimalkan tagihan telepon bulanan saya? Masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah tanpa integer linear programming, namun demikian penting untuk merumuskannya sebagai program integer. Berikut penyelesaiannya. Menetapkan X1 sama dengan menit jarak jauh Mabel per bulan, X2 menit jarak jauh Mabel per bulan, X3 sama dengan menit jarak jauh Baby Bell per bulan. Y1 sama dengan 1 jika X1 lebih dari 0 dan 0 jika X1 sama dengan 0. Y2 1 jika X2-nya lebih dari 0 dan 0 jika X2 sama dengan 0. Y3 sama dengan 1 jika X3 lebih dari 0 dan 0 jika X3 sama dengan 0. Kita dapat memastikan YJ sama dengan 1 ketika XJ positif dengan menggunakan batasan. XJ kurang dari sama dengan MYJ, J sama dengan 1, 2, 3. Nilai M harus dipilih cukup besar agar tidak membatasi variabel XJ secara artifisial. Karena saya menelpon sekitar 200 menit sebulan, maka XJ kurang dari sama dengan 200 untuk semua J dan aman untuk memilih M sama dengan 200. Model lengkapnya adalah minimalisasikan Z sama dengan 0,25X1 tambah 0,21X2 tambah 0,22X3 tambah 16Y1 tambah 25Y2 tambah 18Y3. Ini menunjukkan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 200. X1 kurang dari sama dengan 200Y1. X2 kurang dari sama dengan 200Y2. X3 kurang dari sama dengan 200Y3. X1, X2, X3 kurang dari sama dengan 200. Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,1.
Rumusnya menunjukkan biaya tetap bulanan ke J akan menjadi bagian dari fungsi tujuan Z hanya jika YJ sama dengan 1, yang hanya dapat terjadi jika XJ lebih dari 0 sesuai dengan 3 batasan terakhir model. Jika XJ sama dengan 0 optimal, maka minimalisasi Z bersama dengan fakta bahwa koefisien objektif dari YJ positif membuat YJ sama dengan 0 seperti yang diinginkan. Untuk generalisasi kondisi YI sama dengan 0 jika XI sama dengan 0 dapat diganti dengan kondisi gabungan YI sama dengan 1 jika XI lebih dari 0 dan 0 jika XI sama dengan 0 untuk membuatnya tidak tergantung pada pengertian optimasi atau maksimalisasi atau minimalisasi. Hasilnya dicapai dengan mengganti kendala XI kurang dari sama dengan MYI dengan XI per M kurang dari sama dengan YI kurang dari sama dengan XI. Solusi optimal menghasilkan X3 sama dengan 200, Y3 sama dengan 1, dan semua variabel yang tersisa sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa Babybel harus dipilih sebagai pembawa jarak jauh saya. Ingatlah bahwa informasi yang disampaikan oleh Y3 sama dengan 1 berlebihan karena hasil yang sama diimplikasikan oleh X3 lebih dari 0 atau sama dengan 200. Sebenarnya alasan utama penggunaan Y1, Y2, dan Y3 adalah untuk memperhitungkan biaya tetap bulanan. Akibatnya 3 variabel binar mengubah model nonlinear menjadi formulasi analitis yang dapat diatur. Konversi ini telah menghasilkan variabel integer atau binar dalam masalah yang berkelanjutan. Berikut ada penyelesaian masalah biaya tetap dengan menggunakan Python. So basically तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सो वीकली प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं सो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनको हम कहेंगे कि एक्स टाइप वेरिएबल्स हैं सो एक्स टाइप जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाउ मेनी शर्ट्स वी शुड प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी शुड प्रोड्यूस ईच वीक और वो जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो शर्ट्स हैं शॉर्ट्स हैं एंड पैंट्स हैं तो 3 तरह की हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है, यू कैन से क्लोथिंग टाइप है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम देखते हैं कि हम कितनी तरह की जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीनरी की जो मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करने या सेल प्रोड्यूस करें। सो मशीनरी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है कि अगर हम देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास 3 तरह की वेरिएबल्स हैं दैट इज y1 y2 एंड y3 और हमने ये देखना है कि इफ एनी शर्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मशीनरी टाइप 1 ठीक है अगर जो है वो शॉर्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस की जा रही है तो दैट अगेन तो y2 ओके कि अगर मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट्स को मैन्युफैक्चर करें इस तरीके से अगर हम पैंट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करें ठीक है यूजिंग दैट प्रोसेस सो वाई जो है दैट इज ओनली अ बाइनरी वेरिएबल कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें या नहीं करें तो उसके लिए हमें जो है वो ये डिफरेंट तरह का डाटा गिवन है कि लेबर कितना इस्तेमाल हो रहा है शर्ट्स और शॉर्ट्स के लिए हम क्लोथ कितना इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस सेल्स प्राइस कितनी है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट्स शर्ट्स पैंट्स की और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ठीक है प्लस अगर हमें जो डाटा गिवन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मशीनरी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है ओके सो जब हम इसका मैथ्स मॉडल बना रहे हैं तो दिस इज द फंक्शन ऑफ के मशीनरी कॉस्ट तो ओवरऑल हमारा जो फंक्शन बन रहा है अगर मैं आऊं दैट इज दिस वन सो दिस इज कि हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं प्रॉफिट को सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट पर यूनिट एंड दिस इज के अगर हम उस प्रॉफिट को जो है वो माइनस करें विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ठीक है कि अगर हम मशीन इस्तेमाल करेंगे वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट इस्तेमाल करें तो प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड दीस आर द 2 कंस्ट्रेंट्स जिसमें हमारे पास जो x है वो भी इंटीजर होने चाहिए और y जो है वो भी और बाइनरी वेरिएबल है उनका आंसर 0 और 1 होना चाहिए ओके सो इन 2 कंस्ट्रेंट्स और इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ हमारे पास 3 और कंस्ट्रेंट्स हैं दैट इज दिस वन व्हिच मींस इसका क्या मतलब है कि x1 उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब y1 1 होगा मीन हम शर्ट्स उस वक्त बना सकते हैं कि अगर y1 की वैल्यू 1 है मीन हम उस प्रोसेस के ऊपर जो है वो शर्ट्स तभी बनाएंगे कि अगर वो प्रोसेस इस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए जबकि m1 m2 आर द लार्ज नंबर बट इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर उसमें हमें m1 m2 और m3 की जो है वो वैल्यूज गिवन है जो कि अगर हम देखेंगे हमें m1 की वैल्यू से दी हुई है m2 की वैल्यू से दी हुई है और m3 की वैल्यू से दी हुई है सो ये मैं यही वाली जो है वो यूज कर रहा हूँ राइट सो बहरहाल नॉर्मली m1 m2 जो है दैट इज अ लार्ज नंबर सो उसमें हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर्स भी गिवन है ताकि हमारे पास यही आंसर्स हैं इसलिए जो है मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ द क्वेश्चन इज हमने इनको मॉडल करना है इसको मॉडल करना है और इनको मॉडल करना है ओके सो इसको मॉडल करना है किस तरीके से तो हमारे पास 2 तरह के डिसीजन वेरिएबल्स होंगे वन इज प्योर इंटीजर व्हिच इज x1 x2 x3 अनदर इज बाइनरी टाइप वेरिएबल व्हिच इज y1 y2 y3 राइट अब इनमें जो कॉमन है व्हिच इज 1 2 3 मीन दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट 3 दैट मीन हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे इनके लिए ओके इसी तरीके से जो है वो जो हमने डाटा स्टोर करवाना है ये वाला कॉस्ट का प्रॉफिट का वेरिएबल कॉस्ट का एंड ऑल दैट सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम डिक्शनरीज क्रिएट कर लेंगे ओके सो उसके लिए हमें क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसकी आई थिंक वाली फाइल ओपन करूँ जो फिक्स चार्ज इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है
Okay, so we run the bulk. ठीक है, then मैंने एक list create की, that is a type of products. Okay, product type वो कौन सी 3 तरह की products है. Okay, 1 2 3 1 2 3 means shirt, shorts and pants. ठीक है, तो मैं इनको नंबर से कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो आप स्ट्रिंग टाइप पे लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. फिलहाल हमारे पास जो डाटा गिवन है, which is लेबर गिवन है. मीन अगर हम कहते हैं कि मैं एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो लेबर कितनी इस्तेमाल हो रही है, शॉर्ट के ऊपर लेबर कितनी इस्तेमाल हो रही है, एंड सो ऑन. क्लोथ कितना इस्तेमाल होता है. ओके, प्राइस का डाटा में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट का डाटा में गिवन है. ओके, मशीनरी का डाटा गिवन है, और लिमिट्स कौन सी, जो एम की वैल्यू में गिवन थी. ओके, M1 40 गिवन था, M2 हमें 50 थी, और M4 हमें गिवन था. सो वो मेरे डाटा जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा दूँ. ओके, अब हम बल्क के ऊपर आ रहे हैं. सो नंबर 1 मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सेट कर रहा हूँ. सो मैं अगेन प्रॉब वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा हूँ अपने प्रॉब्लम की डेफिनेशन, दैट इज एलपी प्रॉब्लम, फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम है, एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ओके, सो वंस वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है कि हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है. जैसे हमने भी डिस्कस किया, हमारे पास 2 तरह के डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, वन इज एक्स टाइप एंड अदर इज वाई टाइप. एक्स टाइप इज अ प्योर इंटीजर प्रॉब्लम वेरिएबल्स है, और वाई टाइप जो है वो बाइनरी वेरिएबल्स है. ओके, एक्स टाइप जो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स है वो कौन से हैं, दैट इज कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, इन शर्ट्स की, शॉर्ट्स की और पैंट्स की कितनी प्रोडक्ट जो है वो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें. ओके, और हम देख रहे हैं वाई जो है दैट इज मशीनरी टाइप, मैन्युफैक्चरिंग टाइप बाइनरी वेरिएबल है कि क्या हम जो है वो शर्ट्स प्रोड्यूस करें या ना करें. क्योंकि वाई अगर 1 होगा तो हम कहेंगे कि उसको प्रोड्यूस करो, अगर ना करो, and so on. So that is the type of variable. Okay, और product types के अंदर जाके हमने बताया होगा कि x कितनी तरह का है, which is 1 2 3. ठीक है, मीन लिंक किया हुआ है इसको हमने कि ये वेरिएबल जो है उस तरह का है. इसी तरीके से जो आपके पास y वेरिएबल है इसको भी हमने उसके साथ लिंक किया हुआ है कि जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास जो y भी है वो भी 3 तरह का ही था, y1 y2 y3 जो लिंक है इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि दैट इज द लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, व्हिच इज 0. हम कह रहे हैं कि नेगेटिव आंसर होना चाहिए. ओके, अपर लिमिट हम कह रहे हैं नन, दैट मीन x का आंसर कुछ भी हो सकता है, यू कैन गो अप टू इंफिनिटी तक हम ले सकते हैं. एंड देन वी आर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल. बाय डिफॉल्ट बल्कि क्या लेता है, कंटीन्यूअस टाइप वेरिएबल लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक इंटीजर है, इसलिए वी हैव टू मेंशन एन इंटीजर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y वेरिएबल जो है क्योंकि बाइनरी टाइप था तो लो लिमिट 0 आती है, अपर लिमिट 1 आती है, एंड वी इंडिकेट दैट इज द बाइनरी टाइप वेरिएबल. Okay, so once we have defined the decision variable, the next part is we need to define the objective function. So in order to define the objective function, again what we are doing that prop variable, so जो हमने दिया हुआ था, which is plus equal sign, अब हम इसके अंदर ऐड करें और असाइन करें इसको objective function. So objective function के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है जी, that is first of all हम कह रहे हैं कि हम कितनी प्राइस ले रहे हैं अपने decision variable के ऊपर. So प्राइस जो है वो हमने already indicate की हुई है कि हमें per unit प्राइस कितनी मिल रही है. Okay, so which is price of product I. आई जो है वो किसके अंदर है, उसके अंदर हमने रूल बता दिया कि फॉर आई प्रोडक्ट टाइप्स. सो प्रोडक्ट टाइप्स जो है वो हमने ऊपर डिफाइन की है, 3 तरह की प्रोडक्ट टाइप्स. सो प्रोडक्ट 1 के लिए जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय डिसीजन वेरिएबल I1 व्हिच इज शर्ट्स. ठीक है, सो प्राइस ऑफ शर्ट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स प्लस क्योंकि एलपी सम का फंक्शन लगाया हुआ है. अगेन जब आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x 2 हो जाएगा. ओके, सो व्हिच मीन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट्स प्राइस और क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट्स प्लस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, पैंट्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ पैंट. ठीक है, माइनस उनके अगेंस्ट इनकी कॉस्ट माइनस मशीनरी की कॉस्ट. हमारे पास जो है वो मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज दिस वन, वो हम इंडिकेट कर रहे हैं. सो दैट वुड बी इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट हमने जो है वो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं. हमारे पास जो है वो 3 तरह की मेन कंस्ट्रेंट है. वन इज द लेबर कंस्ट्रेंट. ओके, सो उसको हमने लेबर कंस्ट्रेंट को जो है वो लिख लिया हुआ है. इसी तरीके से हमारे पास है क्लोथ कंस्ट्रेंट, और इन द एंड हमारे पास है जी लिमिट m वाली जो कंस्ट्रेंट्स जिनको हम लिमिट्स कह रहे हैं, व्हिच इज 3 कंस्ट्रेंट्स है. तो उसमें हमने क्या कर दिया, फॉर आई इन प्रोडक्ट टाइप्स. ओके, सो प्रॉप वेरिएबल के अंदर हम क्या कह रहे हैं, xi इज लेस और इक्वल टू लिमिट व्हिच इज mi मल्टीप्लाई बाय y वेरिएबल. ठीक है जी, सो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, और देन हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करें. वी नो वेरी वेल दिस इज बेसिकली पल्प फंक्शन टू चेक कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, क्योंकि हमें आंसर दिया होगा 1 इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्टिमम है या नहीं, अगर 1 के अलावा है तो प्रॉब्लम ऑप्टिमली सॉल्व नहीं होगा. सो वी आर राइटिंग डाउन द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन अगेन वी आर गेटिंग द वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल आंसर. ये प्रॉप वेरिएबल इज अ फंक्शन जिससे हमें वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे, और ये कंडीशन लगा रही है कि अगर किसी का आंसर 0 है तो वो शो ना करे. ओके, देन हम उसके आंसर प्रिंट करें और इन द एंड वी गेट द ऑब्जेक्ट. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan materi either or dan if then constraint. Jadi atau ini adalah masalah baik atau dan jika kemudian. Nah, masalah ini adalah model yang batasannya itu tidak terpenuhi secara bersamaan either or atau tergantung if then dengan masih menggunakan variabel biner tambahan. Nah, transformasinya ini menggunakan trik matematis yang menyajikan batasan khusus dan juga batasan dan. Oke, lanjutkan. Jadi ini ada contoh soal supaya kita bisa lebih memahami. Diambil dari buku Hamdi Atahal contoh 914 tentang model urutan pekerjaan. Nah, di sini job form menggunakan satu mesin untuk memproses 3 pekerjaan. Baik waktu pemrosesan dan tanggal jatuh tempo itu yang dihitung dalam hari itu disajikan pada tabel di bawah. Misalnya nama pekerjaan 1 dengan waktu pemrosesan 5 hari dan tanggal jatuh tempo pengerjaan 25 hari.
Dan jika apabila terlambat, maka biayanya yang harus dikeluarkan adalah $9 per harinya. Begitu juga dengan pekerjaan 2 dan 3. Yang bisa dilihat di tabel berikut. Oke, lanjut. Jadi tujuannya tadi adalah untuk menentukan urutan pekerjaan yang meminimalkan penalti terlambat untuk memproses ketiga pekerjaan. Nah, jadi kita tetapkan XJ itu sebagai tanggal memulai untuk pekerjaan J dalam hari yang diukur dari waktu 0. Dengan YIJ sama dengan 1 jika I melebihi J, dan YIJ sama dengan 0 jika J melebihi I. Nah, jadi masalahnya di sini adalah kita punya dua kendala, yaitu kendala non-interferensi, di mana itu menjamin untuk tidak adanya dua pekerjaan yang diproses secara bersamaan, dan juga kendala batasan tanggal jatuh tempo. Jadi, untuk generalisasi kondisi YI sama dengan 0, itu jika XI sama dengan 0, itu dapat diganti dengan kondisi majemuk. YI sama dengan 1 jika XI lebih dari 0, dan 0 jika XI sama dengan 1. Nah, untuk membuatnya independen dari pengertian optimisasi ya. Oke, jadi hasil yang dicapai dengan mengganti kendala yaitu XI kurang dari sama dengan NYI dengan XI per M kurang dari sama dengan YI kurang dari sama dengan XI. Baik, lanjut. Jadi kita pertimbangkan dulu kendala non-interferensinya. Jadi di sini dua pekerjaan I dan J dengan waktu pemrosesan PI dan PJ itu tidak akan diproses secara bersamaan apabila XI lebih dari sama dengan XJ ditambah PJ atau XJ lebih dari sama dengan XI ditambah PI. Jadi ini tergantung pekerjaan mana yang mau diproses terlebih dahulu. Untuk nilai M yang cukup besar, maka batasan OR diubah menjadi batasan N dengan menggunakan MYIJ ditambah XI ditambah XJ lebih dari sama dengan PJ. Dan M dikali 1 dikurang YIJ ditambah XJ dikurang XI lebih dari sama dengan PI. Baik, jika YIJ sama dengan 0, batasan pertama itu aktif dan yang kedua berlebih. Dan jika YIJ sama dengan 1, maka batasan pertama berlebih dan yang kedua itu aktif. Baik, dilanjutkan. Sekarang kita mempertimbangkan batasan jatuh temponya. Kita tetapkan bahwa DJ adalah tanggal jatuh tempo untuk pekerjaan J. Maka pekerjaan J akan terlambat jika XJ ditambah PJ lebih dari D. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan dua variabel non-negatif, XJ min dan XJ plus, untuk menentukan status pekerjaan yang diselesaikan pekerjaan J terkait dengan tanggal jatuh temponya. Jadi batasan tanggal jatuh tempo dapat ditulis sebagai XJ ditambah PJ ditambah XJ min dikurang XJ plus sama dengan DJ. Dan pekerjaan J lebih cepat dari jadwal jika XJ min lebih dari 0 dan terlambat jika XJ plus lebih dari 0. Nah, biaya denda keterlambatan itu jadinya sebanding dong dengan XJ plus. Jadi dari model permasalahan itu, maka kita dapatkan perminimalisasi Z sama dengan 19S1 plus ditambah 12S2 plus ditambah 34S3 plus. Lanjut. Jadi dapat dilihat hitungannya pada layar, di mana hasilnya itu adalah ILP campuran atau integer linear programming campuran XI, X2, X3, S1 min, S1 plus, S2 min, S2 plus, S3 min, S3 plus lebih dari 0 dan YI1, YI12, YI13 dan YI23 itu adalah 0,1. Lanjut. Jadi untuk menyelesaikan modelnya, kita pilih M sama dengan 100 karena 100 itu adalah nilai yang lebih besar dari jumlah waktu pemrosesan untuk ketiga aktivitas. Jadi solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 25. Nah, jadi berarti pekerjaan 2 itu dimulai pada waktu 0, pekerjaan 1 dimulai pada waktu 20, dan pekerjaan 3 dimulai pada waktu 25. Jadi, urutan pemrosesan pekerjaan yang optimal itu ada dari 2, 1, kemudian 3. Lanjut. Jadi untuk penyelesaian pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan pada pekerjaan 2 itu adalah 0 ditambah 20 sama dengan 20. Untuk pekerjaan 1 saat waktu 20 ditambah 5 sama dengan 25, dan pekerjaan 3 pada 25 ditambah 15 sama dengan 40 hari. Jadi kenapa itu
0 ditambah 20. 20 itu dilihat dari waktu, mohon maaf, jadi 0 ditambah 20 pada pekerjaan 2 itu, dan 20-nya diambil dari waktu pemrosesan pekerjaan 2. Nah, kemudian untuk pekerjaan 1 pada saat waktu 20 tambah 5 ya, sama dengan 25. 20-nya itu didapat dari penyelesaian pekerjaan 2 tadi, yaitu hasilnya kan 20 tadi tuh. Jadi sama dengan 25 ditambah waktu pemrosesan hari pekerjaan 1, jadi hasilnya 25. Nah, jadi untuk pekerjaan 3 itu 25 itu diambil dari penyelesaian pekerjaan 1. Tadi kan 25 tuh, ditambah waktu pemrosesan pekerjaan 3 yang 15 hari, jadinya 40 hari. Nah, jadi karena pekerjaan 3 itu adalah pekerjaan yang lebih baik ditaruh di terakhir, karena pekerjaan 3 itu paling sedikit lah biaya keterlambatannya jika dihitung. Jadi pekerjaan 3 itu ditunda selama 40 dikurang 35 hari. 35 itu didapat dari tanggal jatuh tempo pekerjaan 3. Jadinya sama dengan 5 hari. Setelah tanggal jatuh tempo dengan biaya 5 dikali $34 sama dengan $170. Jadi urutan pekerjaan dengan biaya keterlambatan yang paling sedikit itu adalah urutannya dengan mengerjakan pekerjaan 1, dengan mengerjakan pekerjaan 2 terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan 1 dan pekerjaan 3. Dengan pekerjaan 3, biaya keterlambatannya adalah $170. Baik, saja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada materi algoritma branch dan bond atau BNB. Lanjut. Metode branch and bond atau cabang dan batas adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menghasilkan penyelesaian optimal program linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat sesuai dengan namanya. Metode ini membatasi penyelesaian optimum yang akan menghasilkan bilangan pecahan dengan cara membuat cabang atas dan bawah bagi masing-masing variabel keputusan yang bernilai pecahan agar bernilai bulat sehingga setiap pembatasan akan menghasilkan cabang baru. Algoritma BNB pertama dikembangkan pada tahun 1960 oleh Alan dan G. Dweck untuk umum masalah ILP campuran dan murni. Kemudian pada tahun 1965, Ebales mengembangkan algoritma aditif untuk menyelesaikan ILP dengan variabel binar murni atau 0 atau 1. Nah, langkah-langkah dalam metode branch and bond adalah 1. Menyelesaikan masalah program linear dengan cara singkat bisa. Kedua, meneliti solusi optimumnya. Jika variabel basis yang diharapkan bulat adalah bulat, maka artinya solusi optimum bulat sudah didapatkan atau dicapai. Ketiga, nilai solusi pecah yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi solusi bulat pada masalah itu. Untuk setiap sub masalah nilai solusi optimum yang optimum kontinu, fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas. Solusi bulat terbaik menjadi batas bawah. Atau pada awalnya ini adalah solusi kontinu yang dibuatkan ke bawah. Sub-sub masalah yang memiliki batas atas kurang dari batas bawah yang ada tidak diikut sertakan pada analisa selanjutnya. Suatu solusi bulat layak adalah sama baik atau lebih baik dari atas untuk setiap sub masalah yang dicari. Jika solusi yang demikian terjadi, suatu sub masalah dengan batas atas terbaik dipilih untuk dicabangkan. Lalu kembali lagi ke langkah 3. Lanjut. Nah, keuntungan dan kerugian branch and bond atau BNB. Keuntungan dari cara pencambangan dan pembatasan yaitu caranya izin untuk mendapatkan seluruh jawaban yang layak atau visible. Sedangkan kerugiannya adalah akan mencari seluruh jawaban program linear pada setiap titik. Pada persoalan yang besar akan memerlukan waktu yang cukup lama. Lanjut. Nah, contoh memaksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6, 5x1 tambah 9x2 kurang dari sama dengan 45, x1 dan x2 non-negatif integer. Maka solusi yang didapat dengan metode simplex yaitu x1 sama dengan 9/4 atau 2,25, x2 15/4 atau 3,75, dan Z-nya 165/4 atau 41,25. Variabel yang terpilih untuk dilakukan percabangan adalah X2 sehingga didapat
pembatas baru, yaitu X2 kurang dari sama dengan 3 dan X2 lebih dari 4. Maka masalah yang didapat yaitu satu, maksimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 8X2 dengan kendala X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, 5X1 tambah 9X2 kurang dari sama dengan 45, X2 kurang dari sama dengan 3, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, memaksimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 8X2 dengan kendala X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, 5X1 tambah 9X2 kurang dari sama dengan 45, X2 lebih dari sama dengan 4, dan X1, X2-nya itu lebih dari sama dengan 0. Maka solusi yang didapat pada bagian 1 itu adalah Z sama dengan 39, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 3. Sedangkan solusi yang didapat di bagian 2 itu ada Z sama dengan 41, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 4. Lanjut. Nah, karena pada bagian 2 masih ada yang berbentuk pecahan, maka dapat dicabangkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu 2A dan 2B, dengan menambah kendala X1 kurang dari sama dengan 1 dan X1 lebih dari sama dengan 2. Nah, pada bagian 2A, maksimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 8X2 dengan kendala X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, 5X1 tambah 9X2 kurang dari sama dengan 45, X2 lebih dari sama dengan 4, X1 kurang dari sama dengan 1, dan X1, X2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, 2B itu maksimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 8X2 dengan kendala X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, 5X1 tambah 6X2 kurang dari sama dengan 45, X2 lebih dari sama dengan 4, X1 lebih dari sama dengan 2, dan X1, X2 itu lebih dari 0. Nah, maka solusi yang didapat dari masalah 2A itu ada Z sama dengan 40,55, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 4,4. Untuk bagian 2B itu tidak ada solusi yang visible. Nah, berdasarkan solusi tersebut, 2A dapat dicabangkan lagi menjadi 2A1 dan 2A2 dengan menambah kendala X2 kurang dari sama dengan 4 dan X2 lebih dari sama dengan 5. Penambahan kendala X2 kurang dari sama dengan 4 pada bagian 2A1 didapat solusi Z sama dengan 31, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 4. Sedangkan penambahan kendala dengan X2 lebih dari sama dengan 5 pada bagian 2A.2 didapat Z sama dengan 40, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 5. Nah, dari semua pencarian solusi integer, didapat solusi integer maksimum pada bagian 2A.2, yaitu Z sama dengan 40, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 5. Nah, dari hasil pencarian tadi, dapat digambarkan dalam diagram berikut. Lanjut. Selanjutnya, algoritma cutting plan. Algoritma cutting plan ialah algoritma yang sama seperti algoritma BNB. Algoritma cutting plan juga dimulai secara kontinu solusi program linier optimal. Batasan khusus yang biasa disebut dengan cut ditambah peluang solusi dengan cara yang sama, yaitu dengan membuat titik ekstrim optimal bilangan bulat. Pertama, kita demonstrasikan secara grafis bagaimana pemotongannya digunakan untuk menghasilkan solusi integer, dan kemudian kita implementasikan ide tersebut secara aljabar. Untuk contoh soalnya ada kita maksimalkan Z sama dengan 7X1 ditambah 10X2 yang tertuju pada minus X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 6, dan 7X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 35. Untuk X1 dan X2 nilainya harus lebih dari sama dengan 0, dan itu harus integer atau bilangan bulat. Nah, pada gambar yang tadi diberikan contoh dua pemotongan. Yang awalnya dimulai dengan linear programming yang berkelanjutan optimal dengan Z sama dengan 66/2, dengan X1 sama dengan 4/2, X2 sama dengan 3/2. Selanjutnya kita tambahkan cut 1 yang menghasilkan linear programming yang kontinu dengan solusi optimum sama Z sama dengan 62, X1 sama dengan 4/7, X2 sama dengan 3. Kemudian kita tambahkan lagi cut 2
yang bersama dengan kat 1 dan kendala aslinya, sehingga mendapatkan hasil linear programming integer yang optimum, Z sama dengan 58, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 3. Pemotongan yang kita tambahkan tidak menghilangkan poin bilangan bulat asli yang layak, tetapi harus melewati setidaknya satu titik bilangan bulat yang layak atau yang tidak layak. Ini adalah syarat dasar dari setiap potongan. Yang ini adalah murni kebetulan bahwa masalah dua variabel menggunakan tepat dua pemotongan untuk mencapai optimum solusi integer. Secara umum, jumlah pemotongan meskipun terbatas tidak dapat ditentukan berdasarkan ukuran masalah. Dalam artian bahwa masalah yang lebih kecil mungkin memerlukan lebih banyak pemotongan daripada yang lebih besar masalahnya. Selanjutnya kita gunakan contoh yang sama untuk menunjukkan bahwa bagaimana pemotongannya tersebut dibuat dan kita implementasikan secara aljabar. Dengan kita ingat bahwa slack X3 dan X4 untuk batasan 1 dan 2 dan tabel linear programming yang optimal adalah sebagai berikut. Dengan solusi kontinu optimumnya adalah Z sama dengan 66 per 2, X1 sama dengan 4 per 2, dengan X2 sama dengan 3 per 2, dan X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Potongannya kita kembangkan dengan asumsi bahwa semua variabel termasuk semua slack adalah bilangan bulat. Dengan catatan, karena semua kontinu objektif asli adalah bilangan bulat dalam contoh ini, maka nilai Z juga adalah bilangan bulat. Informasi dalam tabel optimum yang tersebut dapat kita tuliskan secara eksplisit, yaitu Z ditambah 66 per 2 X3 ditambah 31 per 2 X4 sama dengan 66 per 2 dengan Z-nya sebagai equation. Dengan X2 ditambah 7 per 22 X3 ditambah 1 per 22 X2 dan 3 sama dengan 3 per 2. Dengan X2 equation, X1 dikurang 1 per 22 X2 ditambah 3 per 22 X4 sama dengan 4 per 2 dengan X1 equation. Persamaan batasannya dapat kita gunakan sebagai baris sumber untuk menghasilkan potongan. Asalkan ruas kanannya sisi pecahan, dan juga Z equation dapat kita gunakan sebagai baris sumber dalam contoh ini karena Z kebetulan didefinisikan sebagai ekspresi dari integer. Akan kita demonstrasikan bagaimana pemotongan hasilnya. Pemotongan yang dihasilkan dari masing-masing baris sumber ini dimulai dengan Z equation-nya. Yang pertama, kita faktorkan semua koefisien non-bilangan bulat dari persamaannya menjadi nilai bilangan bulat dan komponen pecahannya positif. Sebagai contoh, 5 per 2 sama dengan dalam kurung ditambah 2 ditambah 1 per 2, dan min 7 per 3 sama dengan min 3 ditambah 2 per 3. Selanjutnya, kita faktorkan persamaan Z hingga menghasilkan Z ditambah dalam kurung 2 ditambah 19 per 22 X3 ditambah dalam kurung 1 ditambah 9 per 22 X4 sama dengan 66 ditambah 1 per 2. Selanjutnya kita pindahkan semua komponen integer ke sisi kiri dan semua komponen pecahan ke sisi kanan. Sehingga kita dapatkan Z ditambah 2X3 ditambah X4 dikurang 66 sama dengan min 9 per 22 X3 min 9 per 22 X4 ditambah 1 per 2 mendapatkan hasil untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, karena X3 dan X4 adalah non-negatif dan semua pecahan bernilai positif menurut konstruksinya, maka ruas kanan harus memenuhi pertidaksamaan yang berikut. Dengan hasil min 9 per 22 X3 dikurang 9 per 22 X4 ditambah 1 per 2 kurang dari sama dengan 1 per 2 menunjukkan hasil untuk persamaan yang kedua. Sekarang, karena sisi kiri dan dalam persamaan yang pertama tadi, untuk Z ditambah 2X3 ditambah X4 dikurang 66 adalah ekspresi integer oleh konstruksi, serta sisi kanan, min 9 per 22 X3 dikurang 9 per 22 X4 ditambah 1 per 2 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian, mengikuti itu, maka persamaan 2 dapat kita ganti dengan ketidaksetaraan min 9 per 22 X3 dikurang 9 per 22 X4 ditambah 1 per 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga hasil ini dibenarkan karena nilai bilangan bulatnya lebih kecil daripada pecahan positif yang harusnya kurang dari sama dengan 0. Pertidaksamaan terakhir adalah potongan yang diinginkan dan ini mewakili kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk mendapatkan solusi yang integer. Ini juga disebut sebagai potongan pecahan karena semuanya koefisiennya adalah pecahan. Sehingga karena X3 sama dengan X4 sama dengan 0 dalam tabel linear programming kontinu optimum yang sudah diberikan di atas tadi, maka arus solusi kontinu melanggar pemotongan karena menghasilkan 1 per 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi, jika kita menambah potongan ini ke dalam tabel optimal, maka titik ekstrim optimal yang kita hasilkan menggerakkan solusi menuju pemenuhan batasan dari bilangan bulat. Sebelumnya,
Sebelum menunjukkan bagaimana pemotongannya diterapkan dalam tabel yang optimal, maka kita dapat demonstrasikan cara pemotongannya juga dapat dibangun dengan persamaan kendala dengan mempertimbangkan X1 yang equation tadi. Dengan X1 X1 dikurang 1/22 X3 ditambah 3/22 X4 sama dengan 4/2. Selanjutnya kita faktorkan persamaan dan kita dapatkan X1 ditambah dalam kurung min 1 ditambah 1/22 X3 ditambah dalam kurung 0 ditambah 3/22 X4 sama dengan 4 ditambah 1/2. Sehingga potongan yang terkaitnya adalah min 1/22 X3 dikurang 3/22 X4 ditambah 1/2 kurang dari sama dengan 0. Begitu pula dengan X2 equationnya. X2 ditambah 7/22, X3 ditambah 1/22 X4 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita faktorkan lagi sehingga mendapatkan hasil X2 ditambah dalam kurung 0 ditambah 7/22 X3 ditambah dalam kurung 0 ditambah 1/22 X4 sama dengan 3 ditambah 1/2. Oleh karena itu, maka potongan yang terkait adalah min 7/22 X3 dikurang 1/22 X4 ditambah 1/2 kurang dari sama dengan 0. Nah, salah satu dari 3 potongan yang diberikan di atas tadi dapat kita gunakan sebagai pada literasi yang pertama pada bidang pemotongan algoritma atau algoritma cutting plan. Tidak perlu kita membuat ketiga pemotongan sebelum memilih satu. Maka memilih potongan yang dihasilkan dari baris X1 secara sewenang-wenang dapat kita tuliskan dari persamaan sebagai berikut. Min 7/22 X3 dikurang 1/22 X4 ditambah S1 sama dengan min 1/2 dengan S1 harus lebih dari sama dengan 0 untuk cut yang pertama. Sehingga batasan ini ditambahkan ke dalam tabel optimal linear programming sebagai berikut. Nah, dalam tabel yang itu optimal, tetapi tidak mungkin. Selanjutnya kami terapkan metode simplex ganda, sehingga kita dapatkan hasil kemudian memulihkan kelayakan yang menghasilkan tabel seperti di bawah ini. Untuk solusi terakhir, masih bukan bilangan bulat dalam X1 dan X3. Ingat bahwa semua variabel termasuk slack dan surplus harus bilangan bulat, dan kita memilih X1 sebagai baris sumber berikutnya, yaitu X1 ditambah dalam kurung 0 ditambah 1/7 X4, ditambah dalam kurung min 1 ditambah 6/7 S1, sama dengan 4 ditambah 4/7, dan dengan potongan yang terkait adalah min 1/7 X4 dikurang 6/7 S1 ditambah S2, sama dengan min 4/7, dengan S2 harus lebih besar sama dengan dari 0. Untuk cut yang kedua. Sehingga kita tambahkan cut kedua tadi ke dalam tabel optimal yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan dalam tabel yang berikut ini. Kemudian kita cari dengan cara metode simplex ganda dan menghasilkan tabel yang berikut ini. Nah, untuk solusi yang tadi adalah X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dan Z sama dengan 58 adalah solusi yang optimal. Untuk semuanya adalah bilangan bulat. Bukan kebetulan bahwa semua koefisien dari tabel terakhir juga merupakan bilangan bulat, konsekuensi dari penggunaan potongan pecahan. Dengan catatan, penting untuk diketahui bahwa potongan pecahan mengasumsikan bahwa semua variabel, termasuk kendur dan surplus, adalah bilangan bulat. Ini berarti bahwa pemotongan yang terkait dengan masalah bilangan bulat murni. Pentingnya asumsi ini diilustrasikan dengan sebuah contoh. Kita pertimbangkan batasannya dengan X1 ditambah 1/3 X2 kurang dari sama dengan 13/2, dengan X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan dan bilangan bulat. Dari sudut pandang penyelesaian ILP atau integer linear programming yang terkait, maka kendala yang diperlukan sebagai persamaan dan menggunakan non-negatif slack S1 yaitu X1 ditambah 1/3 X2 ditambah S1 sama dengan 13/2. Dengan penerapan potongan pecahannya mengasumsikan bahwa kendala memiliki solusi bilangan bulat yang layak di semua X1, X2, dan S1. Namun persamaan yang diberikan akan memiliki solusi bilangan bulat yang layak untuk X1 dan X2 yang hanya jika X1 bukan bilangan bulat. Ini berarti algoritma cutting plan akan disimpulkan melalui aplikasi simplex ganda, bahwa masalahnya tidak memiliki solusi yang layak atau dalam kurung bilangan bulat. Meskipun variabel yang menjadi perhatian adalah X1 dan X2, sehingga kita dapat asumsikan maka nilai integernya adalah layak. Nah, berikut adalah 2 cara untuk memperbaiki situasi yang tadi. Yang pertama, kita kalikan seluruh batasan dengan konstanta yang tepat untuk menghilangkan semua pecahan. Dan yang kedua adalah kita gunakan potongan khusus yang disebut potongan campuran, yang memungkinkan hanya sebagian variabel untuk mengasumsikan nilai bilangan bulat dengan semua variabel lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.